Okay, good morning, all of you. How are you? I'm fine. So today we are going to see about English lesson about gerund and present participle. ስለዚህ ምንድን ነው ስለ ጀረንድ እና ስለ ፕሬዘንት ፓርቲሲፕል ዛሬ እናያለን። ሶ አሁን ምንድን ነው እንግዲህ መቼም ሁለት ነገር ሲመጣ ወይ ሪሌሽንሺፕ ሊኖረው ይችላል ወይም or they may have certain difference. So today we are going to see these two terms, gerund and present participle. So ምንድን ነው gerund እና ምንድን ነው ደግሞ present participle? So ምንድን ነው these two terms or these two words, present participle and the gerund, both of them are derived from verb. ምንድነው ሁለቱም ከቨርብ የተዋቀሩ ናቸው። ያ ማለት አንድ ወርድ ነው በአይኤንጂ ፎርም ወይም verb in the form of ing. so gerund እና present participle በመባል ይታወቃል። ስለዚህ የሆነ ዲፈረንስ ይኖራቸዋል ማለት ነው። so and both end with what ing. ስለዚህ እነዚህ ቨርቦች ሁለቱም መጨረሻ ላይ ing ያመጣሉ ማለት ነው። ing ወይም ing at the end of the words, they have ing at the end of their words. ሌላኛው so let's see what's the difference. What's gerund? so gerund ምንድን ነው? as I said, it's the verb which has ing at the end, but it acts like what? Noun. so gerund ማለት ምንድነው? it's a word that or the verb that has ing form but it acts like a noun ማለት ነው. or we can say these called verbal nouns. verbal nouns በመባል ይታወቃሉ ማለት ነው። so verbs acts like a noun, so we can simply say verbal noun. ማለት እንችላለን ማለት ነው። so most of the time they come after words like come after this. gerunds come after words like enjoy, discuss, anticipate, and etc. so gerund ማለት በጥቅሉ አንደኛ acts like noun፣ ሁለተኛ verbal noun ነው ብለናል። because it acts like noun, so we can call in another way verbal noun ብለን መጥራት እንችላለን ማለት ነው። come after words like enjoy በሰንተንስ ውስጥ ከነዚህ ወርዶች በኋላ ሊመጡ ይችላሉ። ከነዚህ ወርዶች ከenjoy፣ ከdiscuss፣ anticipate፣ consider something like so they are called gerunds. let's see the example of gerunds. examples ለምሳሌ she enjoys አይታችኋል being liked or looked. so here we have ing form the verb. so ምንድነው? is it
ፕሬዘንት ፓርቲሲፕል ኦር ጀረንድ ነው የሚለውን ለማረጋገጥ ምንድነው ማየት ነው በደንብ ከዛ አንደርስታንድ ማድረግ ከዛ whether it acts like noun ከሆነ it's gerund ነው if it acts like the verb or adjective ከሆነ በኋላ እናየዋለን it's present participle ይሆናል ማለት ነው so noun she enjoys to be what look so here being she being looked at she enjoys ስለዚህ ምንድነው ይሄ as a noun ነው እንደ noun ነው እያለ ያለው አክት ነው ማለት ሶ ምንድነው gerund ነው ማለት ነው gerund ነው ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ እናያለን ማለት ነው በሰንተንስ ውስጥ ing ፎርም ሆኖ like noun አክት የሚያደርግ ከሆነ it's called gerund ነው ማለት ነው ያ ing verb ማለት ነው ወይ በing ፎርም ያለው verb ምን ይሆናል ማለት ነው gerund ነው ማለት ነው gerund ይሆናል ማለት ነው let's see another examples about gerund for example also running is a type of athletics so this is ing form of the verb but here it acts like the noun or the subject of this sentence so this is simply gerund ነው ማለት ነው ምክንያቱም እንደ subject ወይም እንደ ባለቤት ነው እዚህ ጋር ያለው እንደ noun ማለት ነው እንደ ስም ነው እዚህ ጋር ያለው ስለዚህ ምንድነው ይሄ ing form of the verb here is it's called gerund ሌላኛው for example you can say the last example I don't mind waiting look this word or this ing verb is at the end of the sentence but here let's see I don't mind waiting just here this is something that is treated as noun እንደ noun ነው ያለው ማለት ነው ምክንያቱም እኔ በቃ መጠበቅ አይመቸኝም እንደ ማለት ሰው መጠበቁ እንደ noun ነው እዚህ ጋር ማለት ነው እንደ verb ሳይሆን ወይም እንደ adjective ሳይሆን እንደ ምንድነው ያለው እንደ noun ነው ያለው ማለት ነው so this will be what gerund ይሆናል ማለት ነው become gerund so gerund ይሆናል ማለት ነው because it is like a noun ማለት ነው it's like a noun here so we can say this is the gerund so this is all about the gerunds let's see about the present participle present participle ይሄ ደግሞ ምንድነው acts like what verb or adjective ሁለት ነገር ነው sentence ውስጥ በing form ያለው verb እንደ verb ወይም እንደ adjective ከሆነ that is present participle ነው ማለት ነው it is said to be present participle if it acts like verb or adjective so let's see or we use this present participle in a case when we use what two actions occur at the same time and are done by the same team or the same person for example አንድ ነገር በተመሳሳይ ሰዓት happen የሚያደርግ ከሆነ ያን እዛ ውስጥ
የምንጠቀመው ing ፎርም አለ። ያ ing ፎርም of the verb is present participle ነው ማለት ነው። ለምሳሌ example talking to himself he walked down the road ምንድነው? now we have here talking to himself he walked down the road. Here now we are talking about the two things that is happening at the same time. We are talking about the two things happening at the same time. Means the two action here. This person is talking to himself. This is the first. He also walking down the road. So the ing form used here become what? Present participle ነው። ምክንያቱም እዚህ ጋር ስለገለጽ ነው ማለት ነው። በዚህ ህግ ወይም በዚህ ስቴትመንት ወይም በዚህ when two actions come at the same time or happen at the same time, we use here ing form. That ing form of the verb is said to be present participle ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር በዚህ ሩል ማለት ነው ወይም በዚህ ህግ ማለት ነው። ሌላኛው ኤግዛምፕል ማየት ይቻላል። ኤግዛምፕል for another present participle will be she is working in the garage. She is working at home or the garage. So here this is the present continuous tense, but most of the time present continuous tense, simple or future continuous tense, is structured like subject is or are or were or will be ከዛ በኋላ verb 1 in the ing form ብለናል። ባለፈ ያ ing form የሚመጣው ምንድነው? present participle ነው ማለት ነው። በየትኛው continuous tense ላይ ያለው is እነዛን verb to be ከverb to be በኋላ የሚመጡ ing form ያሉ ቨርቦች ሙሉ ምንድናቸው? they are present participle. So simply this is present participle. She is working in a group because it's acting like what? verb ማለት ነው። So it is present participle ነው ማለት ነው። present participle ነው ማለት ነው። ሌላ ማየት ይቻላል። Another example of this might be ለምሳሌ we went out in the pouring rain. አሁን እዚህ ጋር እና እዚህ ያለው ሁለቱም ፕሬዘንት ፓርቲሲፕል ናቸው፣ ግን ልዩነት አለው። ይሄኛው as a verb ነው የተቀመጠው። this is as verb, this is as adjective አይታችኋላ። ስለዚህ ቅድም ዲፋይን ስናደርግ ፕሬዘንት ፓርቲሲፕል acts like verb or adjective ብለናል። ስለዚህ ሁለቱም ችግር የለም ያስኬዳል ማለት ነው። ለመጀመሪያው የዚህኛው ማለት she is working in a garage or she is working at home. So this working is the ing form. This is as a verb here. Here we went out in the pouring rain. This is this is describing this rain or this subject or this noun. So we treat this pouring as the adjective. So since we defined here present participle is acts like a verb or adjective, so this one become what? ምንድነው? present participle ይሆንልናል ማለት ነው። ምክንያቱም አንድን በing ፎርም ሆኖ as a noun
ወይም as a verb ከሆነ it is present participle ነው ማለት። እዚህ ጋር በምንድን ነው ያለው? እዚህ ጋር በአድጀክቲቭ መልክ ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ይመስላል ማለት ነው ስለ ሳብጀክት እና ስለ gerund እና ስለ present participle. So if you have any questions or comments maybe you are not aware of, just you are welcome. This is enough for today. Thank you very much. See you tomorrow.